Hands on the goddess. Ito, ang ganda. Ay, ang galing nila. Hi, miss. Itutok mo pa. Ay, galit agad. Nagtatanong lang anong pangalan nyo. Anong pangalan mo, miss? Light. Ikaw, anong pangalan mo, miss? Riri. Yung totoo niyong pangalan? Light nga po. Ay, maganda-ganda. Yung totoo! Riri nga. Yung totoo, miss! Lando. Ay, ikaw, miss, anong pangalan mo? Jomar. How could you give up so easily? How did you not find a reason to stay? I may not have. Eh? 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 Eh?